নিউজ 18 বাংলায় নিউজরুম লাইভের শুরুতেই যে খবরের দিকে নজর রাখতেই হবে, মিশন 26 সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। তখন বাম আমল, সিঙ্গুর আন্দোলন ঘিরে দেশের রাজনীতি তোলপাড়। টাটারা চেয়েছিল ন্যানো কারখানা করতে, জোর করে কৃষকদের জমি দখলের অভিযোগে আন্দোলনে নামে তৃণমূল। জল গড়ায় আদালতে, শেষমেশ আদালতের নির্দেশে সিঙ্গুর ছাড়তে হয় টাটাদের। অনেকেই মনে করেন 2011 সালে রাজ্যে পরিবর্তনের পালে জোর হাওয়া দিয়েছিল এই সিঙ্গুর। রবিবার সেই সিঙ্গুরে সভা করলেন নরেন্দ্র মোদী। সিঙ্গুরে তার প্রথম সভা, সেখান থেকে ফের পরিবর্তনের ডাক দিলেন। পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। जब लेफ्ट वालों की सरकार थी ना त्रिपुरा में, आपके पड़ोस में, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कारण आज वहां 100 में से 85 घरों में नल से जल आने लगा है। बंगाल में बीजेपी आएगी तो यहाँ हाल बदलेगा। हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को पानी लाने के लिए कितनी परेशानी होती है। भाजपा सरकार इस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाकर रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। তৃণমূল বারবার অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার। এদিন পাল্টা সুর চড়ালেন নরেন্দ্র মোদী। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है, उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को
तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहाँ टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि हाँ, कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। নিউজ 18 বাংলা। বিজেপি শাসিত অরুণাচল প্রদেশে বাংলার পরিযায়ী রহস্য মৃত্যু। শীতলকুচির কুরসামারির পরিযায়ী শ্রমিককে খুনের অভিযোগ ঠিক কি হয়েছিল জানবো। রাজেশ রয়েছে আমার সঙ্গে। রাজেশ, দেখো, শীতলকুচি ব্লকের ভাব থানা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুরসামারি গ্রামের রিমঙ্কর পাল, উনি পরিযায়ী শ্রমিক, অরুণাচল প্রদেশে কাজের জন্য গিয়েছিলেন সম্প্রতি। তবে যখন ফিরে আসছিলেন সে সময় কিন্তু বাস চালকের সঙ্গে তার বচসা হয়। সেই কথা কিন্তু রিমঙ্কর তার বাবাকে ফোনে জানায় এবং তার বাবাকে প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে বলে এমনটা জানায়। তারপর থেকে তার বাবা তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি, ফোনে পাওয়া যায়নি এবং আজ কিন্তু অসমের গোয়ালপাড়া এলাকা সেখানকার স্থানীয় পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় তার ছেলের দেহ রেল লাইনের পড়ে রয়েছে এবং এই ঘটনায় কিন্তু ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায় গোটা পরিবার কিন্তু শোকাহত এবং তারা যেটা জানাচ্ছে পরিবারের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় যারা যুক্ত তাদের জন্য সঠিক তদন্ত হয় এবং দোষীর জন্য শাস্তি দেওয়া হয়, সেই দাবি কিন্তু তুলেছে রিমঙ্করের পরিবার। বেশ, যে বাবা আমাকে মারছে, ড্রাইভার আমার গলা টিপে ধরছে, আমি বলছি বাবা তুই আয় বাড়িতে। এরপরে ফোনটা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হয় আমরা বাঙালি বলে ঘটনাগুলো এভাবে ঘটছে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে। আমি চাই সরকারের কাছে এটা ভালোভাবে তদন্ত করে যাদের উপযুক্ত শাস্তি হোক, এই ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কেন বাঙালিদের উপরে এত অত্যাচার অবিচার চলছে প্রতিটা জায়গায় প্রতি মুহূর্তে? এইভাবে হাতে ডাকছে, মাথায় রড দিয়ে বাড়ি মারছে, গলায় টিপার দা গলায় টিপে ধরছে, মুখে ঘুষি টুসি অনেক কিছু আছে চিহ্ন। বিজেপি শাসিত অরুণাচল প্রদেশে বাংলার পরিযায়ী রহস্য মৃত্যু। বিজেপির রাজ্যে জঙ্গল রাজের অভিযোগ তৃণমূলের। বিজেপির রাজ্যে জঙ্গল রাজ চলছে বলেই বাংলার পরিযায়ীরা বারবার আক্রান্ত। সরব শশী পাঁজা। মানেটা কি, যেটা মোদিজি বলতে চাইছে পরিষ্কার ভাবে আমরা বলি, আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় কোনো অরাজকতা নেই। যত অরাজকতা তৈরি করে ভারতীয় জনতা পার্টি তৈরি করে। নাহলে বাংলা থেকে যে বাইরে যাচ্ছে মার খাবে কেন? বাংলাতে তো নানান ভাষায় মানুষ এখানে পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করে, কই আমাদের মধ্যে তো এইরকম তাদেরকে মারার এই প্রবণতা আসে না। তো আইন শৃঙ্খলা আপনাদের খারাপ, আপনার মহিলাদের উপর নির্যাতন করে সে বিচার আর পায় না এবং তাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচিত বিধায়করা ধর্ষণকারী হয় এবং তাদেরকে বলা হয় তারা সংস্কারী। আইন শৃঙ্খলা কোথায় ভারতীয় জনতা পার্টির শাসিত রাজ্যে? সামনেই ভোট যুদ্ধ। বাংলার মন পেতে বারবার বাঙালি অস্মিতায় শান দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হুগলি সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে। बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। ये टीएमसी वाले सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे क्या? तब ये सब काम नहीं करा सकते थे क्या? क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। মিশন 26 সামনে ভোট, রায় দেবে বাংলা। বাংলা জিততে বাঙালির মন পেতে হবে। রবিবার সিঙ্গুরের সভা থেকে বারবার সেই চেষ্টাই করলেন নরেন্দ্র মোদী। जय श्री राम कृष्णदेव।
জয় মা শারদা। সিঙ্গুরের এই পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম। आज सुबह मैं मां कामाख्या की धरती पर था और अब यहाँ बाबा तारकेश्वर की धरती पर आप जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए आया हूँ। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের টার্গেট করা হচ্ছে। বাংলা বললেই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, অত্যাচার করা হচ্ছে। এই অভিযোগে বারবার সরব হচ্ছে তৃণমূল। এদিন পাল্টা বাংলা ভাষার আবেগে শান দেন নরেন্দ্র মোদী। बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। देश ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। पूरी संसद ने, पूरे देश ने ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को श्रद्धा भाव से नमन किया। कहते हैं यहीं पर ऋषि बंकिम जी ने वंदे मातरम को उसका पूर्ण स्वरूप दिया। जिस प्रकार वंदे मातरम आजादी का उद्घोष बना था, हमें वंदे मातरम को पश्चिम बंगाल को, भारत को विकसित बनाने का मंत्र भी बनाना है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा लगाई है। पहली बार लाल किले से आजाद हिंद फौज के योगदान को नमन किया गया। अंडमान निकोबार में नेताजी के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया। पहले जो 26 जनवरी के कार्यक्रम थे ना, वो 24-25 तारीख से शुरू होते थे। हमने अब 23 जनवरी सुभाष बाबू की जन्म जयंती से शुरू किया और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा करने का तय किया। बीजेपी के सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये टीएमसी वाले सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे? क्या क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। बंगाल की धरती ने देश की विरासत, देश की आजादी के लिए जो दिशा दी, जो नेतृत्व दिया, बीजेपी उस प्रेरणा को राष्ट्र के कोने कोने तक ले जा रही है। এভাবেই বারবার বাঙালি অস্মিতায় শান নরেন্দ্র মোদীর। যাঁদের নিয়ে সেসব কিছু নিয়ে বাঙালির অহংকার, পাহাড় প্রমাণ আবেগ, সেই সব ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে। এদিন তাঁকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি এবং জগদ্ধাত্রীর মূর্তি উপহার দেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। জয় শ্রী রামকৃষ্ণ দেব, জয় মা শারদা। নিউজ 18 বাংলা। সিঙ্গুরের এই পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম। দিল্লিতে বদলের হুঙ্কার অভিষেকে। নদিয়ার চাপড়ায় আজ রোড শো করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে তিনি বার্তা দেন, একদিকে বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দেন মোদী, আর জবাব দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নদিয়ার চাপড়া থেকে। বাংলার মানুষ পাল্টায়নি মোদিজি। আপনি চান যাতে বাংলা আত্মসমর্পণ করে, বশ্যতা স্বীকার করে, মেরুদণ্ড বিক্রি করে, মাথা নোয়ায়, জয় শ্রী রাম বলে সভা শুরু করতো, এখন জয় মা কালী আর জয় মা দুর্গা বলে সভা শুরু করছে। পাল্টাবেন আপনারা।
যদি কেউ পাল্টায়, দিল্লির বহিরাগতরা পাল্টাবে, গুজরাটের জমিদাররা পাল্টাবে, আমরা পাল্টাবো না। আগামী দিন আপনার দিল্লির গদি চূর্ণ বিচূর্ণ করে আপনার ঔদ্ধত্য অহংকার ভাঙবে, পাল্টাবেন আপনি, পাল্টাবে বাংলার মানুষ না। যারা বলে পাল্টানো দরকার, বিজেপি সরকার 2026-এর নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী বাংলার মাটিতে এসে জয় বাংলা বলবে, এই অঙ্গীকার আজকে আমরা এই সভা থেকে নিলাম। দেখি কার কত ক্ষমতা। বাংলার মানুষের পরিবর্তন হয় না দিল্লির বহিরাগত জল্লাদদের পরিবর্তন হয়, আমরা আগামী দিন দেখব। ভোটের আগে শিল্পের শান, সিঙ্গুরের সভা থেকে শিল্পের স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করলেন নরেন্দ্র মোদী। यहाँ की धनिया खाली साड़ी है, यहाँ का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। হুগলির সিঙ্গুর, এক সময় এই সিঙ্গুরের মাটিতে টাটাদের গাড়ি তৈরির কারখানা করার পরিকল্পনা হয়, কিন্তু শেষমেশ তা হয়নি। 26-এর বিধানসভা ভোটের আগে সেই সিঙ্গুরে নরেন্দ্র মোদী চেষ্টা করলেন শিল্পের স্বপ্ন বিলি করার। पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य बहुत बड़ा है, यहाँ बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत बड़ी कोस्टलाइन है, यहाँ उपजाऊ जमीन है। पश्चिम बंगाल के हर जिले में कुछ न कुछ खास है। यहाँ की धनिया खाली साड़ी है, यहाँ का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। भाजपा सरकार बनाते ही प्लास्टिक को लेकर ठोस नीति बनाएगी, जूट की पैकेजिंग को और बढ़ावा देगी। इससे यहाँ के जूट उद्योग को और बल मिलेगा। साथियों, हुगली में बहुत बड़ी मात्रा में आलू और प्याज की खेती होती है। दुनिया में फ्रेश सब्जियों की बहुत बड़ी डिमांड है। पैकेज सब्जियां के लिए भी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। मेरा तो सपना है कि दुनिया भर के बाजारों में भारत के किसानों, भारत के पशुपालकों और भारत के मछुआरों के उत्पाद दुनिया में धूम मचाए। दोस्त, यहाँ बनने वाली भाजपा सरकार इस काम को भी तेज गति से आगे बढ़ाएगी और ये मोदी की गारंटी है। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को, लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहाँ हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। নিউজ 18 বাংলা। ভোট ঘোষণা এখনো পর্যন্ত হয়নি, কিন্তু ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে বঙ্গে। আর ভোটের বাংলায় শিল্পে শান দিয়েছেন আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আর এ নিয়েই বিজেপি তৃণমূল তর্জাতঙ্গে। কৃষি হবে, শিল্প হবে, সিঙ্গুর থেকে নতুন গল্প হবে, সেটাই আজকে নরেন্দ্র মোদীজি বলে গেছেন। বিকশিত বাংলার লক্ষ্যে সেই গল্প, বিকশিত বাংলার গল্প, বিকশিত ভারতের গল্প। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক না হলে ইনভেস্টমেন্ট হবে না। সিঙ্গুর নিয়ে একটি শব্দ নেই, তার কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আন্দোলনটা, সেটা কিন্তু শিল্পের বিরুদ্ধে ছিল না। প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেননি একটাই কারণে,
কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনটা ছিল কৃষি জমি রক্ষার অধিকার। শিল্প 100 বার হবে, শিল্পের জন্য জমিতে হবে, কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে কৃষি জমি দখল করে জোর করে এত মানুষের সর্বনাশ হতে পারে না। শুধু শিল্পেশন নয়, ভোটমুখী বাংলায় নানা কেন্দ্রীয় প্রকল্প। সিঙ্গুর থেকে নতুন 3টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। চালু হলো জয়রামবাটি ময়নাপুর ট্রেন রুট। বলাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেমে শিলান্যাস করলেন নরেন্দ্র মোদী। সিঙ্গুরে প্রথমবার সভা করলেন নরেন্দ্র মোদী। রাজনৈতিক সভার আগে সরকারি অনুষ্ঠান। রবিবার সেই মঞ্চ থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास के सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। হাওড়া কামাখ্যা রুটে দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারত। শনিবার মালদা থেকে এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী, আর রবিবার সিঙ্গুর থেকে করেন 3টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের। সাঁতরাগাছি থেকে তামিলনাড়ুর তাম্বারাম, হাওড়া স্টেশন থেকে দিল্লির আনন্দ বিহার, শিয়ালদা থেকে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यानी पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा। বাঁকুড়ার ময়নাপুর থেকে জয়রামবাটি এই নতুন রেলপথের এদিন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এবার সারদা মায়ের গ্রাম জয়রামবাটি পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা। অনেক দিনের সকলের আশা ছিল যে জয়রামবাটিতে ট্রেন আসবে, মায়ের বাড়িতে ট্রেন আসবে। সত্যি এসে গেল। এতে গ্রামবাসী হিসাবে, ভারতবাসী হিসাবে খুবই গর্বিত, খুবই আনন্দিত। সিঙ্গুরের সরকারি মঞ্চ থেকে হুগলির বলাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেমের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। या पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद दी जा रही है। ये वो पिलर है जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। सागरमाला स्कीम के तहत भी सड़कें बनाई गई हैं। बीते वर्ष कोलकाता पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। भारत आज फिशरीज और सी फूड के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा सपना है कि पश्चिम बंगाल इसमें देश को लीड करे। এদিন কলকাতায় গঙ্গার বুকে ইলেকট্রিক ক্যাটামারান পরিষেবার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষ ধরনের অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি এই জলযানে 50 জন যাত্রী বসতে পারবেন। এতে কলকাতায় রাস্তার যানজট কমবে বলে আশা। নিউজ 18 বাংলা। আসছি অন্য খবরে। গ্রামের কাঁচা রাস্তায় দুর্ভোগ আর নয়। ডেবরার গ্রামে পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি হবে ঢালাই রাস্তা। শীতলকুচির গ্রামে আরেক ছবি। এখানে প্রায় 3 কিলোমিটার ঢালাই রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা, এখানকার সত্যপুর পঞ্চায়েত এলাকায় তৈরি হবে ঢালাই রাস্তা। এর জন্য পথশ্রী প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় 65 লক্ষ টাকা। শনিবার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হয়। রাস্তাটার অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে আমরা চলাফেরা করতে পারতাম না। আজকে মোটামুটি এই রাস্তাটা উদ্বোধন হচ্ছে, প্রচুর খুশি। আমাদের পঞ্চায়েত প্রধান সাহেব
এবং ব্লক নেতৃত্বের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। ডেবরা সত্যপুরের এই রাস্তাটি মাটির। স্থানীয়দের দাবি, কাঁচা রাস্তায় যাতায়াতের সমস্যা, বর্ষায় ভোগান্তির এক শেষ। অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেও দাবি। অবশেষে এই দুর্ভোগ মিটতে চলেছে। গ্রামে তৈরি হবে ঢালাই রাস্তা। এই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য 1 কিলোমিটার 300। এই রাস্তাটি দীর্ঘদিনের অপেক্ষায় মানুষ ছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ফোন করে আজকে তার সুফল পাওয়া গেল এবং এই রাস্তাটি 66 লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তাটি আগামী কাল থেকে এটি কাজ শুরু হবে। কোচবিহারের শীতলকুচি। এখানকার মধ্যে শীতলকুচি গ্রামে 4টি ঢালাই রাস্তা তৈরি হয়েছে। প্রায় 3 কিলোমিটার এই রাস্তা তৈরি করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। স্থানীয়দের দাবি, এগুলো গ্রামের প্রথম পাকা রাস্তা। কাঁচা রাস্তা, কাদা হয়েছিল, হাঁটা যায় নাই। হ্যাঁ, গেছি খুব অসুবিধা ছিল। এখন রাস্তা পাকা হয়ে গেছে, এখন ভালো হয়েছে। 4টি রাস্তার কাজ হচ্ছে প্রায় 1,18,00,000 টাকা খরচ করে। সিসি রাস্তা এগুলো আমাদের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে হচ্ছে। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে দিগ্বিজয় মাহালি এবং কোচবিহার থেকে রাজেশ দাস, নিউজ 18 বাংলা।